नमस्कार प्रिय दर्शक माने आपण स्वागत करुच्ची आपको दबा आपणकर भाग्य और जीवनर सत्य सूचना। आजिर राशि और नक्षत्र जानतु आजिर भाग्य। नमस्कार बंधु माने स्वागत आपण मानकु आम चैनल रे। आजिर एही वीडियोटी साधारण नुहे कारण फेब्रुआरी 2026 रे एमिति गोटे पावरफुल ग्रह जोग बनुछि जहा ओटी राशिंक जीवन को संपूर्ण भावे पलटाई देब। धन सफलता कैरियर ग्रोथ सडन लक एवं केतेकंक पई जीवनर सबुठारु गोल्डन फेज। आपण भाबुथिबे मो राशि एही लिस्ट रे अछि कि तेनु वीडियोटी शेष पर्यंत देखंतु कारण शेष राशिटी हेउछि सबुठारु लकी। डिस्क्लेमर शॉर्ट एही वीडियोटी ज्योतिष गणना और धारणा उपरे आधारित। एहाकु आपण पॉजिटिव गाइडेंस भाबे नियंतु। फेब्रुआरी 2026 काहेकि एते स्पेशल? फेब्रुआरी 2026 मासरे गुरु जुपिटर शनि सैटर्न एवं चंद्र मून मध्यरे एक रेयर राजयोगा धान योगा बनुछि। एही जोगटी हेउछि भाग्य हठात खोली जिबार जोग, अटकी थिबा काम चली जिबार संकेत, पास्ट स्ट्रगल्स र रिवार्ड। किंतु एही जोगर पूरा लाभ समस्त राशि को मिलिबो नाही। केवल ओटी राशि एही पावर को फुल एक्टिवेट करि परिबे। फेब्रुआरी 2026 एही गोटिए मास किछि लोकंकु धनी करिदेबो आउ किछि लोकंकु सबु किछि भुलाई देबो। कारण ए समय रे एमिति गोटे पावरफुल ग्रह जोग बनुछि जहा 12 राशि मध्यरु केवल 3टी राशि को चयन करिछि। प्रश्न हेउछि तुम राशि सेही लिस्ट रे अछि कि? वीडियोटी स्किप करिले होई पारे तुम भाग्य को स्किप करिदेबा। जदि गत किछि वर्ष धरि तुमे केवल स्ट्रगल करिछ, मेहनत करिछ किंतु रिजल्ट मिलिनी, तेबे फेब्रुआरी 2026 तुम पई भगवानंक उत्तर होई पारे। कारण एही मासरे ग्रह माने एमिति जोग बनाउछंती जहा केवल 3टी राशिंक जीवन को संपूर्ण भावे पलटाई देबो। जदि तुमे सेही 3 राशि मध्यरे हेउछ तेबे एही वीडियोटी तुम पई ही। जदि गत किछि वर्ष धरि तुम जीवन रे केवल स्ट्रगल ही चलीछि, मेहनत करूछ किंतु रिजल्ट आसुनी, भगवान को पचारुछ मो समय केबे आसीबो, तेबे फेब्रुआरी 2026 तुम पई सेही उत्तर होई पारे। कारण एही मासरे गुरु शनि एवं चंद्र एमिति गोटे पावरफुल जोग बनाउछंती जहा 12 राशि मध्यरु केवल 3टी राशिंक भाग्य को संपूर्ण भावे पलटाई देबो। प्रश्न हेउछि तुमे सेही 3 राशि मध्यरे अछ कि? जदि अछ तेबे एही वीडियोटी स्किप करिबा भूल करनी। शेष राशिटी सबुठारु पावरफुल एवं सेही राशि फेब्रुआरी 2026 रे जीवनर सबुठारु बड़ टर्न देखिबो। वीडियोटी आगकु बढ़िबा पूर्वरु गोटिए कथा मने रखंतु, एही प्रेडिक्शन साधारण नुहे कारण फेब्रुआरी 2026 रे ग्रह माने रिवॉर्ड मोड रे प्रवेश करूछंती। फेब्रुआरी 2026 काहेकि एते डेंजरसली लकी? फेब्रुआरी 2026 एही समय को ज्योतिष रे कुहा जाए कार्मा रिटर्न विंडो, जहार अर्थ जेउ माने भल कर्म करिथिले बड़ रिवार्ड, जेउ माने सत्य सहित स्ट्रगल करिथिले सडन राइज। कारण एही समय रे 3टी हेवीवेट ग्रह एका साथी एक लाइन रे आसुछंती। ग्रह जोग ब्रेकडाउन गुरु जुपिटर एक्सपेंशन लक ब्लेसिंग्स शनि सैटर्न जस्टिस कर्मा लॉन्ग टर्म सक्सेस चंद्र मून माइंड इमोशन डेस्टिनी ट्रिगर। जेतेबेले गुरु हैं कहंती शनि अटका बंद करंती चंद्र भाग्य को जगाए, तेबे जहा हुए लाइफ डजंट चेंज स्लोली, लाइफ चेंजेस सडनली। इंपोर्टेंट वार्निंग एही वीडियो रे जेउ 3टी राशि आसुची सेमानंक पई फेब्रुआरी 2026 भल, किंतु जदि आपण गोटिए भूल करिदेले तेबे एही लक डिले मध्य होई पारे। सेही कारणरु वीडियोर शेष रे दिया जाइथिबा गुप्त उपाय मिस करंतु नाही। फर्स्ट लकी जोडियाक वृष टाउरस। वृष राशि लोक माने आपण माने एही पृथ्वीर सबुठारु अंडर एस्टिमेटेड पीपल। आपण केबे कंप्लेन करंती नाही, पेन भितरे रखी काम करंती, लोकंक पई सबु बेले अवेलेबल। किंतु फेब्रुआरी 2026 कहूची एबे आउ नुहे। कैरियर एक्सप्लोजन फेब्रुआरी 2026 रे गुरु आपणक कार्मा जोन उपरे दृष्टि पकाउछंती। फल लॉन्ग पेंडिंग प्रमोशन, बस चेंज, लक चेंज, बिजनेस पीपल पई सडन एक्सपेंशन। केतेक वृष राशि लोक एही समय रे गोटी एमिति ऑफर पाइबे जहा प्रथमे रिस्की लागिबो किंतु परे लाइफ टर्निंग डिसीजन हेबो। मनी हीलिंग फेज, डेट क्लियर हेबा आरंभ, इनकम स्टेबल हेबो, प्रॉपर्टी ब लैंड रिलेटेड गेन। यह फ्लासी मनी नुहे, यह पीस गिविंग मनी। इमोशनल रिवॉर्ड फेब्रुआरी 2026 रे वृष राशि लोक फाइनली एही कथाटी अनुभव करिवे, मु एका नुहे। फैमिली सपोर्ट, पार्टनर अंडरस्टैंडिंग, इनर काम ट्रांजिशन लाइन बिफोर डू एंड जोडियाक। जदि आपण भाबुछंती वृष राशि लकी थिले तेबे आगो को आसुथिबा राशिटी आपणको आश्चर्य करिदेबो। सेकंड लकी जोडियाक सिंह लियो। वीडियो बिना 2 पावर अवेकनिंग फेज। सिंह राशि लोक माने आपण माने
ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ଭିତରେ ଆଗୁନ ରଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାନ୍ତି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଚାନ୍ସ ମିଳୁନି, ମୁଁ ରେଡି, କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଫେବୃଆରୀ 2026 କହୁଛି ଏବେ ଟାଇମ୍ ଠିକ୍। କ୍ୟାରିୟର ଅଥରିଟି ରାଇଜ୍ ଫେବୃଆରୀ 2026ରେ ସାଟର୍ନ ଜୁପିଟର ଆପଣଙ୍କ ଲିଡରସିପ୍ ଜୋନ୍କୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଫଳ ପ୍ରମୋସନ୍ ବାଇ ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବ୍ଲାଇଜ୍ ଅଥରିଟି ସପୋର୍ଟ, ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ ପାୱାର ବଢ଼ିବ। କେତେକ ସିଂହ ରାଶି ଲୋକ ଏହି ସମୟରେ ନିଜ ଲାଇଫ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡିସିଜନ୍ ନେବେ ଏବଂ ସେ ଡିସିଜନ୍ ରାଇଟ୍ ହେବ। ନେମ୍ ଫେମ୍ ରେକଗ୍ନିସନ୍, ସୋସାଇଟିରେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ, ଅଫିସ୍ ବାଇସ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ପପୁଲାରିଟି, କ୍ରିଏଟିଭ୍ ପିପୁଲ୍, ମିଡିଆ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ପଲିଟିକ୍ସ ପାଇଁ ବୁମ୍। ଯେଉଁଠି ପୂର୍ବରୁ ଲୋକ ଇଗ୍ନୋର କରୁଥିଲେ, ଫେବୃଆରୀ 2026 ପରେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବେ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟେବିଲିଟି ସରପ୍ରାଇଜ୍, ଓଲ୍ଡ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ରିଟର୍ନ, ବୋନସ୍ ବାଲେ ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍, ପ୍ରପର୍ଟି ରିଲେଟେଡ୍ ବେନିଫିଟ୍। ଏହି ସମୟରେ ସିଂହ ରାଶି ଲୋକମନି ସହ କନଫିଡେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରିବେ। ରିଲେସନସିପ୍ ବାଲାନ୍ସ, ଇଗୋ କ୍ଲାସ୍ କମିବ, ପାର୍ଟନର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବଢ଼ିବ, ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରାଇଡ୍ ଫିଲ୍ କରିବ। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଥିବା ଉଚିତ ସେଇଠି ଅଛି। ଟ୍ରାନ୍ସିସନ୍ ଲାଇନ୍ ବିଫୋର୍ ଫାଇନାଲ୍ ଜୋଡ଼ିଆକ୍, ଯଦି ସିଂହ ରାଶିର ଲକ୍ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ତେବେ ଏବେ ଯେଉଁ ରାଶି ଆସୁଛି ସେହି ରାଶି ଫେବୃଆରୀ 2026ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫାଇଦା ନେବ। ଥର୍ଡ ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଜୋଡ଼ିଆକ୍ ମିନ୍ ଫାଇସିସ୍, ଡେଷ୍ଟିନି ରିରାଇଟ୍, ୱାନ୍ସ ଇନ୍ ବାର ଇୟର। ଯଦି ଆପଣ ମିନ୍ ରାଶି, ତେବେ ଏହାକୁ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଭାବିବେନି, ଏହା ଭାଗ୍ୟର ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ। ଫେବୃଆରୀ 2026ରେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ରାଶିରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଏହା ହୁଏ 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ। କାର୍ମିକ୍ ସାଇକଲ୍ ଏଣ୍ଡ, ପାଷ୍ଟ ମିଷ୍ଟେକ୍ସ ଫରଗିଭ୍ ହେବ, ଇମୋସନାଲ୍ ବର୍ଡନ୍ ରିଲିଜ୍, ଫିୟର କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଡିଜଲ୍ଭ। ଯେଉଁ ପେନ୍କୁ ଆପଣ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଫେବୃଆରୀ 2026 ସେହି ପେନ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିଦେବ। ଡ୍ରିମ୍ ଟର୍ନିଂ ଇଣ୍ଟୁ ରିଆଲିଟି, ଡ୍ରିମ୍ ଜବ୍ ବାସ୍ କଲିଂ, ଫରେନ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ବାଲାନ୍ସ। ଏହି ସମୟରେ ମୀନ ରାଶି ଲୋକ ଭାବିବେ ମୋ ଲାଇଫ୍ ଫାଇନାଲି ଆଲାଇନ୍ ହେଉଛି। ଲଭ୍ ସୋଲମେଟ୍ ଏନର୍ଜି, ସୋଲ୍ ଲେଭେଲ୍ କନେକ୍ସନ୍, ମ୍ୟାରେଜ୍ ୟୋଗା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଇମୋସନାଲ୍ ସେଫ୍ଟି। ଏହା ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ନୁହେଁ, ଏହା ରେକଗ୍ନିସନ୍ ଅଫ୍ ସୋଲ୍। ମନି ୱିଥ୍ ପିସ୍, ସଡନ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ହେଲ୍ପ ଫ୍ରମ୍ ମେଣ୍ଟର, ଷ୍ଟେବଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍। ଫେବୃଆରୀ 2026 ପରେ ମୀନ ରାଶି ଲୋକ ଟଙ୍କାକୁ ଚେସ୍ କରିବେନି, ଟଙ୍କା ନିଜେ ଆସିବ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିକ୍ରେଟ୍ ରେମେଡି, ଡୋଣ୍ଟ ସ୍କିପ୍। ଫେବୃଆରୀ 2026ର ଲକ୍ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଥର୍ସଡେ ଦିନ ହଳଦିଆ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଗୁରାବେ ନମଃ 108 ଟାଇମ୍ସ। ଇଗୋ, ଜେଲସି, ନେଗେଟିଭିଟି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ପସିବୁଲ୍ ହେଲେ କାହାକୁ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହା ଲକ୍କୁ ଡିଲେ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚାଇବ। ଯଦି ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରିଛି, ଫେବୃଆରୀ 2026 ଆପଣଙ୍କୁ ରିୱାର୍ଡ ଦେବ। ଭାଗ୍ୟ ଦେରି କରେ କିନ୍ତୁ କେବେ ଭୁଲ କରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଏହି ତିନିଟି ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା, ଭିଡିଓଟି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟରେ ନିଜ ରାଶି ଲେଖନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମାର୍ଚ୍ଚ 2026ର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଆଉ ଭୟଙ୍କର ହେବ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଭାଗ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।